प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रातः ज्योति यही कार्यक्रम को आपण मानक प्रत्येक को सादरे स्वागत करुच्छी। यही कार्यक्रम आपण देखुंट प्रत्येक समय आशीर्वाद प्राप्त होती प्रभु ठारू से आम बहुत बहुत आनंदित आपण को धन्यवाद जनाऊँ। आपणकर बंधु मान को विषय सूचना दिंतु। आपणकर परिवार लोक मैंने जदि दूर रे अच्छी से लिंकटा शेयर करंतु जद्वारा से माने आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आज आम मैंने गोटे विशेष प्रसंग रे आगो को बढ़िबा प्रभुंकर निकटवर्ती हवा ताहा होची ईश्वर ठारू आसीथिबा निमंत्रण। निमंत्रण समस्तंक पाई, निमंत्रण समस्तंक पाई। पवित्र बाइबल रे गोटे सुंदर कथा लिखा अछि। बाइबल शेष पुस्तक प्रकाशित तार 3 पर्वर 20 पदरे मो पढ़ुची, आपण मन देकी शुणु। देख आम्भे द्वार निकटरे ठिया होई आघात करुअछु। जदि केही आम्भर स्वर शुणी द्वार फिटाई देव ताहाले आम्भे प्रवेश करी ताहा निकट को जीवु, पुणी आम्भे ताहा सहित भोजन करिबु ओ से आम्भ सहित भोजन करिब। बड़ सुंदर विषय एठारे लिखा अछि। एठारे गोटे निमंत्रण दिया जाउछि आ निमंत्रण करुथबा व्यक्ति से द्वारर आर पाखरे अछंती, बाहर पाखरे अछंती। एटा को द्वार विषय कहा जाउछि? आममानकर हृदय द्वार विषय कहा जाउछि। प्रतिटी मनुष्यर हृदय द्वार, से द्वारर बाहर पटे निमंत्रणकारी व्यक्ति अपेक्षा करिसेंती एवं से मृदु भावरे आघात करुछंती। जेमति कि कबाट रे लोक माने ठक ठक करंती कबाट खोलिबार निमंते, आउ से ठक ठक शब्द शुणिकी भितरे थिबा लोक आसी कबाट खोलिला परे तांको भितर को निमंत्रण करिकी नियंती। आजिकाली अवश्य डोर बेल रो सिस्टम हो जाइछि, सेथिपाई आउ ठक ठक करिबार आवश्यक पड़ुनाही। स्विचटी दबाई देले घर भितर थिबा बेलटी बाजिब, आउ घरर लोक माने से माने जानिबे जे बाहर केही जणे अपेक्षा करिछि, आउ जाइकी कबाट खोलिबा पाए से माने आसंती। ठीक से प्रकार एक अवस्था प्रतिटी मनुष्यर हृदय एक गृह एवं से हृदयर गृह रे गोटे द्वार अछि, किंतु से द्वारटा भितर पटु बंद कर दिया जाइछि। द्वारटा बंद अच्छी, भितर पटु तार हुड़काटी दिया जाइछि। सेतिपाई बाहर थिबा लोक से कबाट को निजे खोली पारिबे नाही। ताहा खोलिबा पाई हेले से केवल आघात करिवे एवं से द्वार रे आघातर शब्द शुणी भितर थिबा लोक जदि ताहा पिटेई देबे ताहाले बाहर थिबा व्यक्ति भितर को आसीबा पाई सुजोग पाइबे, नहेले से पशि पारिबे नाही। एठारे प्रभु जीशु प्रतिटी मनुष्य को एक कथा कहउछंती, मु तुम हृदय द्वार रे ठिया हिची आ आघात करुची। एटा मान को कि प्रकार छवि देखाए? एटा मान को ए प्रकार छवि देखाए जे आम मानकर हृदयर गृह रे से नाहंती, से बाहर अछंती, आउ से भितर को आसीबा आवश्यक। काहेकि से भितर को आसीबा आवश्यक? कारण से भितर को आसिले आम भितर थिबा पाप आवर्जना कलुषता मंदता दुष्टता ए सब दूर को चली जीव, ए सब परिष्कृत हो जीव। से उद्देश्य रे आम हृदय भितर को आसवा को चाहती, किंतु सबुठारु बड़ उद्देश्य होउची आमर हृदय ताहांकर मंदिर अटे। मंदिर रे ईश्वर रहिबा निमंते करा जाई थाए, आउ आमर हृदय होउची ताहांकर मंदिर, किंतु सेई मंदिर रे से नाहंती, से बाहर अछंती। सेतिपाई से कहउछंती तुमर हृदय मोर मंदिर मोर घर, किंतु मु बाहर अछि। तमे भीतर कबाटटा खोलिबो कि मु तुम भीतर को आसी तुम ठारे वास करबा को चाहूची। भाई भणी माने ईश्वर विहीन जीवन, ईश्वर वास करू नथिबा शून्य मंदिर परे, किंतु कौन सी मंदिर शून्य न थाए जदि सेठारे केही वास करूना, जेकोसी घर जदि सेमती छाड़ी दिया जाए सेठारे केही वास करिवे नाही, ताहले धीरे धीरे से घरटा कौन हम नष्ट हो।
ଧୂଳି ମଇଳା ସବୁ ପଶିବ ଆଉ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ତାର ଜାଲ ସବୁ ବନେଇବ, ଝିଟିପିଟି ଏକଦମ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତାର ବସା କରିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମତେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ମୂଷା ଯାଇକି ରହିବେ। ମନୁଷ୍ୟର ବାସସ୍ଥାନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଅବହେଳା ସକାଶୁ ସେଥିରେ କେହି ବାସ କରୁନଥିବାରୁ ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, ସେ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ, ପାପରେ ସୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଉଛନ୍ତି, ପାପରେ ମଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାରବାର ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଉ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଘରେ ଏକାଠି ବସି ଆମମାନେ ଆଳାପ କରିବା, ସହଭାଗିତା କରିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜୀବନ ନେଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, ମୋର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ସହିତ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ମରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଅନନ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ କି ସେ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଇଁ? ତାହାଙ୍କର ଆଘାତର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଭିତର ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଶୁଚି କରିବେ, ସୁନ୍ଦର କରିବେ, ତାହାଙ୍କର ବାସଯୋଗ୍ୟ କରିବେ। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ବାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଆପଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବେ। ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରଭାବଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ତାହାଙ୍କର ଦୟା, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବ। ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ହୁଏତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଅଛୁ। ଆଜି ତୁମର ସେ ମୃଦୁ ଆଘାତର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣୁଅଛୁ। ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନର ଦ୍ୱାରକୁ ଏହି ସମୟରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ। ତୁମେ ସେଠାରେ ବାସ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମଠାରେ ଥିବା ପ୍ରଚୁର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।